क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिकल मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्दि वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन वअዕनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुम मिन्हा तअकुलून वशजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि अस्बग़न लिल्आकिलीन वइन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअु कसीरतुम मिन्हा तअकुलून वअलैहा वअलल फ़ुल्कि तुहमलून। अल्लाहु अकबर। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून फ़क़ालल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फ़तरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाल रब्बि अंसूरनी बिमा कज़्ज़बून फ़अवहयना इलैहि अन इस्नइल फ़ुल्का बिअअयुनिना ववहयिना फ़इज़ा जाअ अमरुना फ़ारत तन्नूर फ़ास्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि वअहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून फ़इज़ा इस्तवैत अन्त वमन मअक अलल फ़ुल्कि फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वक़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन फ़अरसलना अलैहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। अल्लाहु अकबर। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही अल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति वतनाहू फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम यअकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु वयशरबु मिम्मा तशरबून वलइन अतअतुम बशरन मिथलकुम इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून अयअइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम वकुन्तुम तुराबन वइज़ामन अन्नकुम मुख़रजून हैहात हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुना दुन्या नमूतु व नहया व मा नहनु मबऊसीन इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन क़ाल रब्बि अंसूरनी बिमा कज़्ज़बून क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअ फ़बु'दन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़ुरूनन आख़रीन मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून सुम्मा अरसलना रुसुलना तत्रा कुल्लमा जाअ उम्मतुन रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़अतबअना बअदहुम बअदन वजअलनाहुम अहादीस फ़बु'दन लिक़ौमिन ला युमिनून सुम्मा अरसलना मूसा व अख़ाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔन व मलइही फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन आलीम फ़क़ालू अनु'मिनु लिबशरिन मिथलिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाति क़रारिन व मईन। अल्लाहु अकबर। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम व इन्न हाज़िहि उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तक़ून फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिहि मिन मालिन व बनीन नुसारिअ लहुम फ़िल ख़ैरात बल ला यशऊरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़श्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फ़िल ख़ैराति व हुम लहा साबिक़ून वला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा वलहुम अअमालु मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़िहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून क़द कानत आयाति तुत्ला अलैकुम फ़कुन्तुम अला अअक़ाबिकुम तनकिसून मुस्तक्बिरीन बिही सामिरन तहजुरून अफ़लम यदब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यअरिफ़ू रसूलहुम फ़हुम लहु मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नह
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الله أكبر. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي تراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قالوا الأول قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى ما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعملون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء
فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم الله أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ومتاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمت فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين الله أكبر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من الشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله أكبر ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات
कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून वलिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअु व यस्रिफ़ुहु अम्मन यशा यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैला वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार वल्लाहु ख़लक़ कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख़लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनातिन वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिका व मा उलाइका बिलमुमिनीन व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिदून व इन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़ीनीन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ूना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाहु अकबर। इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व मन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून व अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजून क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लू फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीअू तहतदू व मा अलर रसूलि इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बि शैअन व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फ़िल अर्दि व मअवाहुमुन नारु व बि'सल मसीर। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुहुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्लि सलातिल फ़ज्र वहीन तज़अऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरति मिन बअदि सलातिल इशा सलासु औरातिन लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बअदहुम तवाफ़ूना अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़लयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफ़िफ़्ना खैरुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरजि हरजुन वला अलल मरीज़ि हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम व बुयूति आबाइकुम व बुयूति उम्महातिकुम व बुयूति इख़वानिकुम व बुयूति अख़वातिकुम व बुयूति अअमामिकुम व बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख़वालिकुम औ बुयूति ख़ालातिकुम औ मा मलकतुम मफ़ातिहहु औ सदीक़िकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाहु अकबर। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअनिसू इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअदि शअनिन फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूलि बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिहि अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अला इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि तुहशरून व यौम युरजऊन इलैहि फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहु अकबर। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिहि लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه عنه عليكم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الله أكبر. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتتنا لمن كذب بالساعة سيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان زجيكا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلناك قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا